न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हैं हम ग्वालपोखर में और ग्वालपोखर में एक ऐसी खबर लेकर ग्वालपोखर की हम आए हैं। आप दर्शकों को बताना चाहिए दरअसल सिर्फ ये कहानी सिर्फ या ये घटना सिर्फ ग्वालपोखर ही की नहीं बल्कि उत्तर दिनाजपुर ज़िले में अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि पिछले कई महीनों से या कहा जाए कई सालों से ज़मीन माफियाओं का जो है किस तरीके से एक दूसरे के ज़मीन पर हड़प करने का जिस तरीके का सिलसिला चला है, एक ऐसी घटना हम आपके सामने इस वक्त लेकर आए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ग्वालपोखर के धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत में एक मौजा है मजलिसपुर, जिसका जेएल नंबर 4 है। इस जेएल नंबर में एक शख्स है जिसका नाम है लेट शेख मोमू, जिसे सोमू भी कहा जाता है। उसके बेटे का नाम है शेख मोहम्मदीन। उसकी ज़मीन है 89 डिसमिल, जिसकी अगर हम बात करें तो ये कहानी है। दरअसल उसकी ज़मीन को कुछ ज़मीन माफियाओं ने मिलकर, अगर कहा जाए लगभग कुछ ज़मीन माफियाओं ने मिलकर 89 डिसमिल ज़मीन को वो ज़मीन माफिया अपने नाम कर लेते हैं नकली वारिस बनकर। और नकली वारिस ही नहीं बल्कि उस ज़मीन को बेच भी देते हैं और बेचने के साथ साथ BLNRO ऑफिस से उससे रिकॉर्ड भी अपने नाम से करवा लेते हैं। ऐसी घटना लेकर इस वक्त हम आए हैं और आपको दर्शकों को बताना चाहिए किस तरीके से ये पूरा खेल ज़मीन माफियाओं का चलता है। और ख़ास तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हमें कहा जाए कि किस तरीके से गलत तरीके से नकली वारिस बनाया जाता है। नकली वारिस बनने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके ज़मीन रजिस्ट्री किस तरीके से हो जाती है, ये पूरा खेल, ये पूरा तंत्र किस तरह से काम करता है, उसका खुलासा इस वीडियो हम आपको करने वाले हैं। दरअसल हमने आपको जिस तरह से बताया कि ग्वालपोखर के मजलिसपुर मौजा जिसका जेएल नंबर 4 है, उसमें जो शेख मोहम्मदीन है वो बाप का अकलौता बेटा होता है और ज़मीन माफिया जाली लीगल हेयर पंचायत से इशू करवाते हैं, जिसके 3 वारिस होते हैं, 3 बेटे होते हैं और वो 3 बेटे जो है उस ज़मीन को जो है बेच देते हैं और 6 लोगों के पास 89 डिसमिल की ज़मीन है। लेकिन इस पूरी अगर ज़मीन माफियाओं को खेल के लेकर हम इसकी ग्राउंड रिपोर्ट अगर कहा जाए तो उसकी जब हम लोगों ने तहकीकात शुरू की, उसकी छानबीन शुरू की, तो पता ये चला कि पंचायत से जो लीगल हेयर इशू किया गया है दरअसल वो लीगल हेयर इल्लीगल है। वो लीगल हेयर लीगल नहीं बल्कि इल्लीगल है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इस ज़मीन की जो वारिस जो नकली वारिस बने हुए हैं, नकली वारिस जो 10 लोग हैं उसमें से पहला नाम है वजीर। मोमू की अपनी ज़मीन की इस जालसाजी की जब उनको जब पता चला तो उन्होंने ग्वालपोखर थाना में एक FIR दर्ज किया 17 तारीख को, जिसका FIR नंबर है 396। और इस FIR में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मजलिसपुर जेएल नंबर 4 में जो मेरी पुश्तैनी ज़मीनें हैं, जो मेरी पिता की ज़मीन है, वो ज़मीन किसी के नाम से रिकॉर्ड हो गई है। और उन्होंने उस FIR नंबर में कहा है कि खतियान नंबर 2532 और प्लॉट नंबर 5254 से 54 प्लॉट नंबर है, जिसमें 89 डिसमिल ज़मीन है। दूसरों ने यानी कहा जाए तो ज़मीन माफियाओं ने जो है जालसाजी कर जो है उस ज़मीन को अपने नाम से रिकॉर्ड कर लिया है। और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन जिस FIR में कई लोगों का नाम है बल्कि 10 लोगों का नाम है, उन 10 लोगों में पहला नाम है मोहम्मद वजीर, समेत 10 लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज किया है। जिस FIR में ये साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरह का जो घटना है वो बिल्कुल गलत है। और यहाँ तक कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 419, 420, 468, 471, 120B सेक्शंस लगाए हैं। और पुलिस ग्वालपोखर थाना के IC से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इस पूरे मामले में जो है एक शिकायत आया था, पूरे मामले को हम लोग ने जांच पड़ताल किया है, उन्होंने सेक्शंस लगाए हैं और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस जो हकीकी वारिस है इस ज़मीन के शेख मोहम्मदीन, उनका क्या कहना है। क्या वाकई में ये ज़मीन उसने किसी को बेचा था? क्या वाकई में उसको किसी ने उसकी ज़मीन खरीदी? क्या वाकई में उससे कोई और भाई हैं जिसने अपने आप को उसके पिता का वारिस बताया है? पूरी सच्चाई ही हम उनकी ज़ुबानी सुनने की कोशिश करते हैं। मामला यही है, हमारा बाप का नाम हुआ शेख समू बख्श, हमारा दादा का नाम हुआ रमजान अली। समू बख्श का लड़का हम अकेले, एक और 3 लड़की। हमारा बाप का नाम से था 89 डिसमिल ज़मीन। वो ज़मीन दिगली का 3 आदमी हमारा बाप का वारिस बन करके अपना नाम से रिकॉर्ड कटा करके हमारा बाप का नाम से अपना नाम कर लिया है वारिस बन करके, और बेच भी लिया है उजिर का 6 लड़का का पास।
केवाला करके दे दिया है। हम ये जानकर हम थाना में जनाए, थाना में जा कर के बोले जो सर हमारा बाप का 3 लड़का आया कहाँ से, कौन लड़का है, कैसा लड़का, हम हुआ देसी मुसलमान, वो लोग हुआ भटिया, फिर हमारा बाप का लड़का कैसे हुआ और क्यों काटा हमारा बाप का रिकॉर्ड। थाना में कंप्लेन किए, थाना में कंप्लेन किए हैं, पुलिस आई थी इंक्वायरी के लिए। पुलिस आया था। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं, थाना से प्रशासन से क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं जो हमारा बाप का नाम से था हमारा बाप का हो, और वो लोग वारिस नहीं, वो लोग का नाम कटे। अच्छा, हम तो अकेला हैं बाप का लड़का। आपका पिताजी का क्या नाम हो? समू बख्श। आपका नाम? शेख मोहम्मद दिन। तो आप अकेले लड़के हैं, 3 बहन आप लोग। तो ये सब चीज़ आपको कैसे पता चला, कब पता चला कि आपका वारिस बन गया है कोई इस तरह से, कब पता चला आपको? पता चला वही मोबाइल से। अच्छा, कहता जो आपका बाप का जमीन तो खत्म, दूसरे के नाम से हो गया है। दूसरे का नाम से हो गया। जो कैसे हुआ रे भाई, ये भी ताजुब वाला बात। आपका बाप का 3 लड़का है, कौन लड़का फिर हो गया है, हम ताजुब करते हैं। कागज जो उठा करके देखते हैं, सही मानी 3 लड़का हुआ है हमारा बाप का। अच्छा, आपको उम्मीद है पुलिस प्रशासन से कि एक मामला कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी? हाँ, सही करेगा, ठीक बोला है हमको। जो हम लोग देखते हैं सही कार्रवाई करेंगे, और सही कार्रवाई वो लोग करेगा, हमको उम्मीद है। कहा जो हमारा बाप का हम अकेले लड़का हैं और 3 लड़का हुआ कहाँ से। ठीक। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किस तरीके से मोहम्मद वज़ीर और बाकी लोग किस तरीके से लेट शेख मोमू यानी शेख मोहम्मदीन के पिता के वारिस बन गए। इस बात को हम जब जानने की कोशिश किए, तो जब हमने जांच पड़ताल की, तो एक लीगल हेयर के ज़रिए उन्होंने अपने आप को शेख मोमू का वारिस बताया है। इस लीगल हेयर की तहकीक के लिए जब हम धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के एग्जीक्यूटिव से बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 10 तारीख को 10/6/2024 को जो लीगल हेयर इशू हुआ है, उसमें जो मेमो नंबर है वो मेमो नंबर हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। हम उस तारीख को हमारे मेमो नंबर में सिर्फ 10 मेमो नंबर ही इशू है हमारे रजिस्टर में। उस 10 मेमो नंबर में एक भी मेमो नंबर इस लीगल हेयर के मेमो नंबर से मैच नहीं खाता है। और इत्तेफाक की बात यह है, अगर कहा जाए, सबसे अहम बात यह है कि किस तरीके से वहाँ के वार्ड सदस्य, वहाँ के प्रधान ने इस लीगल हेयर पर साइन कर दिया। हमने इस पूरे मामले को लेकर वहाँ के जो अस्थायी जो मेंबर हैं, जिस मेंबर ने उस लीगल हेयर पर साइन किया, नौशाद आलम, और वहाँ के जो प्रधान हैं, प्रधान प्रतिनिधि, उससे भी हमने बात करने की कोशिश की। आइए दोनों की बातें हम आपको सुनाते हैं, क्या कहते हैं लीगल हेयर पर साइन करने वाले वहाँ के मेंबर नौशाद आलम। पहले उनसे बात करते हैं, उनकी बातें हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद वहाँ के जो प्रधान प्रतिनिधि है हम उनकी बातों भी आपको सुनाने की प्रयास करते हैं। আমি যে জিনিসটা জানতে পেরে জানলাম, তার কাছে গেলাম, যে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি বলছে কি যে তুমি ওখানে বলে দাও আমি নিজেই সাইন করেছি, সাইন করে নিয়ে আমি কাজ করেছি। কে নিজে সাইন করেছে? এই জিয়া বলছিল। জিয়াউল, ও আপনার সাইনটা কেউ করে নিতে পারবে? সেটা সেটা কেমন করে বলবো, ওটার জন্য তো আমি আপনার ওকে বলেছি, ও বলেছে আমাকে যে তুমি বলে দাও কি যে আমি সাইন করিনি, আমি সে সাইনটা আমি নিজেই করে নিয়েছি। মানে ও আপনার সাইনটা ওই লোকটা করে নিয়েছে। কে লোকটা, ওর নাম কি, জিয়া বলল। বাড়ি কোথায় ওর? তো আপনার সাইন একটা লোক করে লো ইলিগাল ভাবে, তো আপনি ওর বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নিলেন না? আমি অতদূর ভাবলাম না, আমি ভাবলাম প্রধানকে জানাইছি, প্রধানকে জানার পরে আমাকে আর আগে বাড়িনি। আমি প্রধানকে জানিয়ে প্রধান আমাকে বলেছে যে যদি কোথাও সাইন টাইন লাগে, তো তুই যখন সাইন করিস নি নিজে, তাহলে কোথাও যদি লাগে সাইন বা অফিস বা বলে কি যে এফআইআর বা কিছুতে যদি তোর উপরে কোনো কোশ্চেন আসে, তো তুই সাইন করে দিবি। না, আর আপনার উপরে এই সাইন নিয়ে বা জালি কাগজ নিয়ে আপনার উপর 420 একটা কেস হয়ে গেছে গল্পগড় থানায়, কি বলবেন? আমি সেটা কি বলবো, আমি তো জানি না কি যে এত দূর হবে বা এত দূর হয়ে গেছে, সেটা কিভাবে আমি আগে অত দূর আমি
যাইনি বা বলিনি। আচ্ছা, আপনি কবে জানতে পেরেছেন যে আপনার সাইন ওই লোকটা করে নিয়েছে? কতদিন হলো জানার? এটা মোটামুটি দুই সপ্তাহ হলো। 2 সপ্তাহ না 15 দিন আগে আপনি জানিয়েছিলেন? ব্যাপারটা কি হয়েছে, কিছুদিন আগে হুম একটা ডিগ্রির সংসদ থেকে হুম ডিগ্রি সংসদ থেকে মানে একটা প্রতিনিধি আসছিল হুম লিগ্যাল হেয়ার সার্টিফিকেট নিয়ে। মানে আমরা জানি না, মেম্বারের সিল সই আগে সব নিয়ে চলে আসছে, তারপরে আমরা মেম্বারের সিল সই দেখে করে দিই। তো ওই নাকি বলছে আমার এই সই জালিয়াত করা হয়েছে। ওই যেই বক্তা গিয়েছিল লিগ্যাল হেয়ার নিতে, সেই নাকি বলে জালি করেছে। ওই ডিগ্রির মেম্বার বলছে আমার এই সই না, সব জালিয়াত করেছে। ওই আমরা ওই সিল সই দেখে আমার প্রধান সাহেব করে দিয়েছে সিল সই, কিন্তু আমরা তো জানি না যে এই মানে জালিয়াত আছে। ওই সিল সই দেখে আমরা করে দিয়েছি। আপনারা কিভাবে জানতে পারলেন যে এই লিগ্যাল হেয়ারটা জালি হয়েছে? ও কিছুদিন পর মানে বুঝতে পারলাম যে আমাদের এই কাজটা কমপ্লেন করেছিল তো থানাতে, হুম তো ইনলিগ্যাল হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আবার প্রধান সাহেব আমার মা হবে, হুম ওনাকে নিয়ে আমি কমপ্লেন করতে গেলাম যে এই ইনলিগ্যালভাবে কাজ করানো হচ্ছে পঞ্চায়েতে, এইভাবে তো পঞ্চায়েত চালানো সম্ভব হবে না। যদি না এইভাবে প্রতিনিধিরা ভুলভাল কাজ করে তো আমরা কিভাবে পঞ্চায়েত চালাতে পারবো? জালিয়াত সই করে নিয়ে আসে কোথায় থেকে, নদিন ওজিরের ছেলে। ওই মানে জালিয়াত করে সিল সই নিয়ে গেছে। আমরা তো জানি না, আমরা জানি যে মেম্বারে করেছে ভেরিফাই। তো আপনার হ্যাঁ মেমো নাম্বার ওদি, কিন্তু এই মেমো নাম্বার আমরা দেখেছি রেকর্ডে নাই, এটাও ইনলিগ্যাল। মানে মেমো নাম্বারটাও ইনলিগ্যাল করেছে ওই বক্তা। তো আপনারা কি থানায় কমপ্লেন করেছেন? হ্যাঁ কালকেই করে আসছে। কালকে করেছেন? কি কি বলেছেন? তার পুলিশ প্রশাসন কি বললো? প্রশাসনকে বলানো হয়েছে যে তাড়াতাড়ি এই ব্যবস্থা নেওয়া হোক, ইনলিগ্যাল যারা করেছে যারা ওর বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি করা ব্যবস্থা নেওয়া হোক, তাড়াতাড়ি ওদেরকে ধরে শাস্তি দেওয়া হোক। নাহলে এইভাবে পুরো পৃথিবী হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ইনলিগ্যাল করতে করতে সবারই স্বাস্থ্য বেড়ে যাবে। আপনার নাম? আমার নাম কুন্দন কুমার সিংহ, বাড়ি? বাড়ি মালদোয়ার। আপনি প্রধানের जनप्रति? হ্যাঁ जनपति। इस पूरे घटना को लेकर जिस शख्स की ये मामला है, अगर हम कहा जाए शेख मोहम्मदीन जिस गांव से बिलोंग करता है, वहाँ के जो अस्थायी जो मेंबर है, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की। नौसर अली उनका नाम है, माफ़ कीजिएगा नॉइस अली उनका नाम है। उनसे जो हमने बात की तो उन्होंने भी इस पूरे घटना को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है वो एक तरीके से चालसाजी का मामला लग रहा है। হলো এই যে ওই জমিটা হলো, জমির মালিক হলো মালদহের, জমিটা আছে দিঘলি গ্রামে। আমি কেন আরো কিছু লোক জানে যে জমিটা ওই কি বলছে মাহমুদ্দিন সাফওয়া, তার বাপের নাম হলো মনু, ওর নামে আছে। এই কথাটা অনেক মানুষ জানে, আমিও জানি। জমিটা খাচ্ছিল, ওর নাম হলো একজন নাম হলো বাহাদেব, আর একজন উজির, আর একজন হারন, তিনজন মিলে জমিটা খায়। তো এরই মধ্যে আমি কিছুদিন আগে, আজ থেকে 5-6 মাস আগে আমি একটা খবর শুনলাম কার মুখে, আমার যে সঙ্গী তাও সেও কিন্তু জমিটা খায়। ও বললো যে না মানে আমার জমিটা মহিদুর খরিদ করে নিয়েছে, মহিদুর নামে একটা ছেলে মানে খরিদ করে নিয়েছে। ঠিক আছে, আমি জানছি ব্যাপারটা। আমি মহিদুরকে ডাইরেক্ট ওপেনিং জিজ্ঞাসা করলাম, মহিদুর কি ব্যাপার, জমিটা বলে তুমি খরিদ করেছো? হ্যাঁ খরিদ করেছি, তাই নাম্বারটা করে দিয়েছি। তো তুমি যে জমিটা খরিদ করলা, আমি এখানকার মেম্বার, আমার গ্রামে তুমি জমি খরিদ করবা, তো তুমি তো আমাকে জানবা জমিটা কার কাছে আছে, কে খাচ্ছে, কি ব্যাপার আছে। তো তুমি একজন মানে অন্য জায়গার লোক, তুমি জমিটা খরিদ করে নিলা, এটা আমাকে জানাবে না। যা হোক সেটা কথা বললাম আমি, তো ও আমাকে কিছু উত্তর করলো না, আমাকে লাস্ট সিদ্ধান্ত বললো ঠিক আছে এটা কাজ আমার ভুল হয়েছে, আপনি যেটা বলবেন এটা আমি করবো। আমরা বললাম যে ঠিক আছে জমিটা যখন তুমি নিয়েছো
আর 10 টাকার বায়নাবাতি যা করেছো এই অবধি থাকো তুমি, এই ব্যাপারটা আমি দেখছি। ওকে থামাই দিলাম। তারপরে এবারে আমি যাদের ওয়ারিস, আসল ওয়ারিস মাহমুদ্দিনের 2 জন বোন আর 3 জন বোন আর কি বলছে মাহমুদ্দিনকে, ওরাকে নিয়ে বসলাম। বসে বললাম যে দেখো এই জমিটা একে একে দেওয়া যাবে না, যারা জমিটা খাচ্ছে 10 টাকা কম আর বেশি যা হোক ওরাকে জমিটা দিতে হবে। তো ওরা বললো আমাকে যে মজদুর যদি আমরা বায়না করেছি তাহলে কি করা যাবে, তো মজদুর আছে আমি আছি, সে কিরকম মানাতে হবে, সে দায়িত্বটা আমার। ঠিক আছে, ওরা বললো ঠিক আছে আপনি যদি মানাতে পারেন তো আমরা কোনো আপত্তি নাই। তারপর আমি করলাম মানে মালদোয়ার, মাখান পোখর, মাঝিয়া, খামান পোখর, এই দিল্লি 4-5 গ্রামের মানুষ এক জায়গাতে বসে ওই জমিটা ওপেন বসে দাম করলাম। ওর মূল্য হলো 5,30,000 টাকা দাম করলাম। এই টাকাটা ওরাকে দিয়ে জমিটা যা হোক রেজিস্ট্রি ওরাকে দিয়ে দিতে হবে। 8 দিনকার সময় করলাম রেজিস্ট্রি। এবারে রেজিস্ট্রির জন্য যা বলছি যে তো বলছে জিয়াবু বলছে আমি রেজিস্ট্রি করবো না। কারণ কি, আমি ভাবলাম যে একটু দেখি তো জমিটা কি ব্যাপারে আছে, কি পরিস্থিতি আছে জমিটা এখন। জমিটা যদি মানে দেখছি আমি মোবাইলে সার্চ করে, তো আর মোহাম্মদের নামে আর জমি নাই, মাহমুদ্দিনের বাবার নামে জমিটা আর নাই। জমিটা কার নামে গেছে, জমিটা চলে গেছে উজিরের ছেলে 6 জনের নামে, 15 5 জনের নামে, একজন নামে 14 শতক। দেখে আমার মাথাটা হট, কে জমি খাচ্ছে কে আর নামে হয়ে গেল কার। যা হোক এই জিনিস যারা তদন্ত করে, ডিলার সাহেব সাথে ছিল, যারা ওয়ারিস আসল ওয়ারিস, ওরা কাগজপত্র উঠালো, আমাকে সাথে নিয়ে বেলের অফিস গেলাম। বেলের অফিসে গেলাম তো ওরা সিরাসরি বললো, এটা আমি জানি, আমাকে সাথে নিয়ে গেছিল। বেলের অফিস সিরা বললো কি আপনারা একটা করেন, ওই রিসিপ্ট কপিটা আমাকে লাগবে, তারপরে দেখছি আমরা। ঠিক আছে, এবারে ওরা গেল রিসিপ্ট এফআর করলো, এফআর করে রিসিপ্টটা দেওয়া হলো। আপনি রিসিপ্টটা দেওয়া মনে করেন যে বেলের সব আবার বললো এই কথাটা কি যে দেখো প্রধান আর উপর প্রধান আর মেম্বার এই ব্যাপারটা ভুল করেছে। ওরা যদি আবার এফআর না করে, মিলে যদি বাঁচতে চায়, ওরা এফআর যদি না করে তাহলে ওরাও বাঁচবে, ওরা বাঁচতে পারবে না। হ্যাঁ, তো ওই জমিটা জালি, বিলকুল জালি। মানে মোমো হলো মানে দেশি লোক, আর যারা নামে করেছে হুজুর এরা হলো আমাদের শেষবাবু। হ্যাঁ, ওরা বিক্রি করেছে না করেছে 50 বছর আগেকার কথা। এগুলো রেজিস্ট্রি নাই, কোনো দলের কত কিছু মানে নাই। খোঁজাখুঁজি অনেক যারা করেছে কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি, ওই জন্য আমরা জমিটার দাম লাগিয়েছিলাম। যেটা ওয়ারিশনামা তৈরি করে ওরা রেকর্ড করেছে ওটা মানে 1% সত্য না, মানে 100% মানে জাল। এখন আমি ওই সংসদের মেম্বার হিসাবে আমি চাই যে জমিটা যারা আসল ওয়ারিস তাদের হক, আর তাদের হোক। আর এই যে মানে চিটিং করেছে, জাল করে রেজিস্ট্রি করেছে, তারা প্রশাসনের কাছে আমি চাইবো যে ওদের মানে যা মানে শাস্তি, ওয়াজিব শাস্তি যা হয় हम चाहिए। हालांकि शेख मोहम्मदीन की तरफ से पुलिस के पास एक एफआईआर दर्ज किया गया है और देखना अहम होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कहां तक एक्शन लेती है। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।